cara create shortcut Snipping tool di desktop. Caranya begini: klik kanan, baru pilih new, pilih shortcut. Nah, di kotak type the location of the item, ketik Snipping tool exe, lalu klik next dan finish. Nah, kita udah mendapatkan Snipping tool ada di desktop, tinggal kita geser. Cara kedua, nah kursornya masuk di type here to share, ketik Snipping tool. Nah, klik kanan, lalu pilih open file location. Nah, kita akan mendapatkan lokasi Snipping tool. Tinggal arahkan kursor ke Snipping tool, klik kanan, lalu send to desktop atau create shortcut. Nah, ini sudah ada. Nah, demikian untuk create shortcut Snipping tool di Windows 10. Terima kasih.